ቀይ ባህር የተሰራው ለግመል አይደለም። ኤርትራን በሚመለከት ናይ ባህር በር ኃይል ባሕሪ ምምስራት ድዩ ካለን አምለል ኤርትራ ፍጹም ዝኾነ ውግእ ተአውጁ ዘሎ ኢትዮጵያ ሐዝና ባህር ብታው አይቀርም ትግራይ ኢትዮጵያ ሐዝ ገጥማ አሁን ሸኔ ያግዛሉ፣ ቲፒኤልኤፍ ያግዛሉ፣ ፋኖ ያግዛሉ። ጽቡቅ ስራ ይውልና ግን ድኹማት ይኹም ይውልና ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ እዚኦም ምን ካልኦትን ሓድሽቲ ቪድዮታት ሕዘልኩም መጽእ ዘለኹ ክሳብ መወዳእታ መደበይ ምሳይ ጽንሑ እንዳበልኩ ነዚ ቪድዮ እዚ ላይክ ገርኩም ብምጅማር ናብ ትምእተው መደብ እስከወዝደኩም ሰናይ ምክትታል እዚ ስዒውን ሕዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ንኽተልዝብ ምሙኳር ምስቲ ሕዚ ዝውሰን ዘሎ ውሳነ እንድቲ ውሳነ ስዒው ድማ ኣብዚ ቀጠና እዚ ኣብዚ ዞባ እዚ ክፍጠር ንዝኽእል ነገራት ካብ ምስጋ ይሎም ዘቆሙት አካላት አለውና እስኪ ካብ ትግራይ ወጸቢልና ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብዚ ዞባታይ ክፈጠር ይኽእል ተወሳነ ታይ ከምሲ ሕጂት ዓቢ ፀገም ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝበልካዮ ቅልውላው ኣሎ ገና ተፈናቀልቱን አሉ ካብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮኑ ካብ ካልእ ከባቢታት ናይ ኢትዮጵያውን ከይተረፈ ብዙሓት ተፈናቀልቲ ነይሮምን ኣለዎም ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ሙሱት ኣሳሲርካ ዝረኻ እቲ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ አጀማምሩ ጽቡቅ ክነሱ ኣብ 2018 ድሓር ምስ ምውዳእ ናይ ኩናት ናይ ትግራይ ኣብ ናይ ወፃኢ አጀንዳ ኣትዩ ተጸሚዱ ማለት እዩ እዚ ብቐጥታ ምስ ሶማል ከባሶ ጀሚሩ ከምኡን ቀፂሉ ምስ ኤርትራ ካብኡ ሓሊፍካ ምስ ሱዳን ኣብ ዝዋን እዚ አርኤስኤፍ ነዞም ናይ ፈጥኖ ደራሽ እናተባሉ ዝፍለጡ ሚሊሻታት ንዓቶም ዝግፍ መጀመርያ ማዓስከር ከም ዝገበረ ብናይ ዓለም ሚድያ ማዕከናት ተጋሊጹ ስዒቡ ከዓ ብድሮን ኣብ ካርቱም ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ዝተገብረ መጥቃዕቲ ካብ ባህር ዳር ዝመፀ ናይ ኢማራት ድሮን ግን ካብ ኢትዮጵያ ዝነቐለ ኢሎም ክሲ ብዕሊ ኣቕሪቦም ማለት እዩ ብመንግስቲ ሱዳን እዚ ኩሉ ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ ግዜ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት እንታይ ኮይኑ ነቲ ጀሚርዎ ዝነበረ ጽቡቕ ድልድይ ናይ ምህናፅ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ምስ ጎረቤት ኢትዮጵያን እንዳፍረሶ እዩ መፅዩ እንዳፍረሶ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ብሕጂ ናብቲ ዝነበረ ናይ 2018 ኩነታት ናይ ምምላስ ዕድሉ ዳርጋ ወዲዎ ፀንቂቕዎ ማለት እዩ ተሕጂ ሓንቲ ዘላቶ ናቱ ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ እያ ተዓሪፍካ ተሻሪክካ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይኹን ምስ ጎረቤት ኢትዮጵያ ዝነበረሉ ኩነታት እቲ ንዑ ዘኽእሎ ዝፀንሐ ድልድይ ይኹን ንሱን ከም ሓይሾ ዝፈተነ ድልድይ ከም በዓል ናይ አልጀርስ ስምዕተ ተፈራሪመ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝተፈራርምናሉ ኣብ መንጎ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ኣብ አልጀርስ ኣብ ወርሒ 12 ዓመተ ምህረት 2000 እዚ ሙሉ በሙሉ ኣብ ተግባር ከውዕሎ ኢሉ ነይሩ ስለዚ ኣብ ዝዋን እዚ ናይ ዓሰብ ናይ ባህር በርን ካለን እንዳበሉ ኣብ ዝዛረብሉ ግዜ ነቲ ናይ አልጀርስ ውዕል ከይተረፈ ከምዛ ናይ ፕሪቶሪያ ዘፍርሳ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ትኽበሃል ፀንሐ ብዛዕባ ናይ ባህር በር ኃይል ባሕሪ ምምስራት ድዩ ካለን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፍጹም ዝኾነ ውግእ ተኣውጁ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ዓይነት ኸትዕ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዕኒ ኣነ ነዚ ዘቕርቦ ዘለኹ ብኣኹም ወገን ድማ ፍሉይ ሓሳብ ምዝህለኩም ኣቦታኩም እንትክትገድፉ ይከኣል እዩ እስከ ንቐፅል ምክንያቱ ብጀነራላት ብቀዳማይ ሚኒስተርን ካልኦት ሚኒስተራትን ኣምባሳደራትን ኢንፋክት ብመዓልቱ ናይ ኢትዮጵያ ዕላው ዜና ናይ ዜና ማዕከን ስርሐይ ላይ ከታተሎ ያነ ሓንቲ መዓልቲ ተሓልፍን ያ ብዛዕባ ዋንነት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ይኹን ወይ ከዓ ዋንነት ናይ ዓሰብን ካለን ከይተዛረቡ ዘሕልፉ መዓልቲ የላን ስለዚ ትጎስጓስ ንውግእ ይግበር እዩ ዘሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት እምበር ንሱ ዘሎ ዓቕሚ ባዕላዊ ዓቕሚ ክረአ ከሎ ንውግእ ዘብቅዕ ኣይኮነን ካልእ ምክንያታቱን ክረአ ከሎ ንዑውን ዘድሊ ምክንያታት የብሉን ምክንያቱ ትሕቶ ናይ ኣገልግሎት ናይ ወደብ ከም ሽግር ተላዒሉ ኣይፈለጥን እዩ ምስ ሶማሊ ይኹን ምስ ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ኢንፋክት ምስ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ናይ ኤርትራ ብውዕል ዝተዛረቦ ብሸነኽ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንታይ ነይሩ ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያ ነፃ ኣገልግሎት ናይ ወደብ ክትረክብ
ትኽእል እያ ዝብል መርገፅ ወሲዱ ነይሩ ኢንፋክት ኣብ ትሽዑ ግዜ ብዙሓት ኤርትራውያን በናይ ሕጋውነት ምክንያቱ ከምኡ ዓይነት ውሳነ ልኡላዊ ውሳነ ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ገና ባይቶ ከይተተኽለ ገና መንግስቲ ብህዝቢ ዝተመርፀ ከይተተኽለሲ መን ብዛዕበካ ሓላፍነት ኢኻ ከምኡ ኢልካ ትዛረብ ዝበሃል ሕቶታት ይለዓል ነይሩ እዩ ኩላና ኣነ እውን ከይተረፍና ኩላና ነልዕሎ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ኮይኑ ግን ከም መርገፅ እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ኣብ ኣስመራ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ይትረፍ ዓሰብ ጥራሕ ዘይኮነሲ ወላ መሳዋ ከይተረፈውን ብነፃ ክትግልገለሉ ትኽእል እያ ዝብል መርገፅ ከም ዝወሰደ ይፍለጥ እዩ ስለዚ ኣብ ምግልጋል ሕቶ ዝኾነ ዓይነት ሽግር ከም ዘይነበረ እንተኾነ ግን እቲ ሕቶ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ልኡላዊ ግዝኣት ቆሪስካ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ናትካ ከተእትዎ ክበሃል ከሎ እዚ ዓብ ፀገም እዩ ምክንያቱ ብፍላይ ከዓ ንኤርትራውያን ዓብዪ ቁስሊ ምጉዳእ ማለት እዩ ምክንያቱ ጉዳይ ዓሰብ ክልዓል ከሎ ንኤርትራ ጉዳይ ዓሰብ ብታሪክ እንድሕር ተራእዩ ኤርትራዊ ወደብ እዩ ኤርትራ ክትጅምር ኮላ ክትመስረት ኮላ ካብ ዓሰብ እያ ሃ ኢላ ተጅምር ማለት እዩ ወይ ከዓ ሓደ ኢላ ተጅምር ካብ ዓሰብ እዩ ድሓር ኣብቲ ኩሉ ዝኸይድ ዝነበረ ጎንፂ ወላ ኣብቲ ናይ ግዜ ናይ እንግሊዝ ምሕደራ ኣብቲ ናይ ኣርባዕታት ማለት እዩ ናይ ግዜ ናይ መሰረ ርእሰ ውሳኔ እንዳተባሃለ ዝለዓለሉ ግዜ ወላ ኣብ ክልተ እንደኹን መቕሎ ወላ ከምዚ እንደኹም ገብሮ ዝበሃል ካልእ ኣማራፂ ሓሳባት ይመፅእ ነይሩ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ግን ነዚ ኩሉ ነፂሁ ኣይፋልና ናፅነትና ኢና ንደሊ ይብል ነይሩ ማለት እዩ ድሓር ብሸርሕታት ናይ ዓለምን ናይ ኣሜሪካን ካልኦትን ከዓ እቲ ፌደሬሽን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተመስሪቱ ከይወዓለ ከይሓደረካ ንሱኻ ብኢትዮጵያ ፈሪሱ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ብዙሕ ኣማራፂ ይረኸቡ እንታይ ኢና ንገብሮ ካብቲ ፃዕዳ ፋሽስታዊ መግዛእቲ ወፂና ድሓር ናይ እንግሊዝ ወታደራዊ መግዛእቲ ወፂና እንደገና ከዓ ሕጂ እቲ ድሑር ዝኾነ በትሽዑ ግዜ ማለት እዩ ናይ ጃንሆይ ናይ ሃይለስላሴ መግዛእቲ ኣብኡ ተመሊስካ ክልኣቱ እሞ ከዓ ሕገ መንግስቲ ዘይብሉ ኩሉ ባዕሉ ገበራይ ሓደጋ እዩ ፍፁም ታሽሚ ነይሩ ንጉሳውነት እዩ ነይሩ ኢንፋክት ነዚ ጉዳይ እዚ በዓል ኣብ ሽዑ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ዝነበሩ ድሓር እውን ፕራይም ሚኒስተር ኮይኖም ነይሩ መስለኒ ኣቶ ኣክሊሉ ሃብተወልድ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ኮንፈርት ከም ዘይሃቦም ይዝረብ እዩ ንጃንሆይ ክመኽርዎ ይፍትኖ ከም ዝነበሩ ተኾነ ከምቲ ናይ ኤርትራ ዘሎ ምምሕዳር ናይ ትሬድ ዩኒየን ይኹን ናይ ካልእን ከምኡ ንግበራ ነታ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ኣብቲ ደረጃ ናይ ኤርትራ ነምፃ እያ ኣብ ክንዲ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ናትና ደረጃ ነምፃ ኢሎም ይመኽርዎም ነይሩ እዚ ፅቡቅ ምኽሪ ነይሩ ግን ኣይተቐበልዎን ጃንሆይ ኣብቲ ፍፁም መግዛእቲ ናታቶም እትዮማ ማለት እዩ በዚ ምክንያት ትውግእ ተላዒሉ ሕጂ እቲ ውግእ ዝካየደሉ ዝነበረ ግዜ ማለት እቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ኢንፋክት ካብ 41 እዩ ዝጅመር ብናይ ኦኬ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ክትዕ ክሰምዕ ፀኒሐ ምክንያቱ እንታይ ዝብል ዘሎ ዓብድራሕማን ሓውና ኤርትራ ፀገም ኣይምነበራን ምክንያቱ ንኢትዮጵያስ ኣፍቅድላ ነይሩ ኢሳያስ ብደስ ዝበላ ክትመሓደር ንዓሰብ ምክንያቱ ብደስ ዝበላ ባህላይ ብኽራይ ይኹን ብካልእ መልክዕ ክትጥቀም ፀገም የብሉን ኢሉስ ኣፍቅድላ ነይሩ እዩ እንታይ ዳ እቲ ፀገም ክብሎ ፀኒሑ ግን እቲ ፀገም ግን ዋንነት ስለ ዝሓተተ እዩ ምስ ኣብን ኢሳያስን ክበኣሱ ወይ ትርክብ ፀገም ክፈጥር ጀሚሩ ብለና እስኪ ግን ኣቀዲምና እስኪ ነቲ ቪድዮ ንወድእ በኣኹም ሓሳብን ርእይቶን ዝህልወኩም ኣቦታኹም እንትግደፉ እንዳበልኩ እስኪ ንቐፅል ናብቲ ቪድዮ ግሪጎርያን ኣቆፃፅራ ግን ካብ 58 ከዓ እቲ ፌደሬሽን ኦልሬዲ ፈሪሱ ስለዝፀንሐ ኣብ 58 እቲ ምንቅስቃስ ናይ ሓርነታዊ ምንቅስቃስ ጀሚሩ ፀኒሑ ኣብ 61 እቲ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ተኣዊጁ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ከም ፕላን ቢ ዓሰብ እዮም ዝሕዙ ነይሮም እንድሕር ኤርትራ ሓይሊ ሲኢና ከሲርናያሲ ዓሰብ ሒዝና ንተርፍ ዝብል ግምታት ነይሮም ብሃይለ ስላሴ ግዜ ይኹን ብመንግስቱ ስለዚ ብመንግስቱ ኢንፋክት ዓሰብ ኣስተዳደር ዝበሃል ሓደ ክልል ፈጢሩ ነይሩ ነፍሱ ራስ ገዝ ዝኾነ ክልል ማለት እዩ በዚ ምክንያት ኤርትራውያን ነዚ ኩሉ ፈንጢሶም እዮም ኣፍሪሶም እታ ልኡላዊት ኤርትራ ወይ ከዓ እታ ብኮሎኒያል ማፕ ትፍለጥ ኤርትራ ክመልስዋ ፈቲኖም ሕጂ ተመሊስካ ሃይለ ስላሴ ክተግብሮ ዘይከኣለ መንግስቱ ክተግብሮ ዘይከኣለ ንዕኡ ተመሊስካ ናብኡ ክትምለስ ክትፍትን እሞ ከዓ ዓሰብ ቆሪሳ ትኸይድ እዚ ዓብ ቁስሊ ናይ ምጉዳእ ካብኡ ሓሊፍካ ካልእ ዘምፅኦ እንታሽሚ የብሉን ዝኾነ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዝዝረብ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ርክቡን
ኣብቲ ዝነበረ ንቡር ዝምለሰሉ ናይ 2018 ዕድል ዘሎ ኣይመስለንን እዩ ምክንያቱ እቲ ተፃብኦ ብሓደ ወገን ይመፅዩ ኣብ ብዙሕ ናይ ሚድያ ማዕከናት ኢንፋክት እንታይ ዝበሃል ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ፅልኢ ኣብ መንጎ ክልቲኦ ኣነ ሕጂ ፍቅሪ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘለኒ ሰብ ኣይኮንኩን ብመርገፂ ካብ ነዊሕ ግዜያት ሒዘ ዝቃወሞ ዓይነት ስርዓት እዩ ግን ሓላፍነት ኣለና ኩላና ተሓቂ ከም ዘሎ ከነቕምጦ ኦብጀክቲቭሊ ነቲ ሰምዓይ ብዘይገድስ ናተይ ኣቕዋም ኣብ ልዕሊ ስርዓት ይኹን ኣብ ኣስመራ ዘሎ ካልእ ብዘይገድስ ተሓቂ ግን ከም ዘላ ክትቅመጥ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ሰምዓይ እውን ሓላፍነት ኣብ ልዕሊኡ ስለ ዘለና ማለት እዩ በዚ ምክንያት እቲ ተፃብኦ ክመፅእ ዝፀንሐ ድሕሪ ትስምዕ ዝተገብረ ናይ 2018 ብሸነኽ ናይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ነዚ ፍሪስካ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዝፍለጥ ናቱ ብፆትን ካልኦትን ከም ዝዛረብሉ ካልእ እውን በቲ ተመክሮ ከም ንዕዘቦ ሓንሳብ እንድሕር ነኺሱ ብቐሊሉ ኣይርስዕን እዩ ስለዚ እሱ ተቐቢሉ ኢንፋክት ኣብ ፍቅርን ኣብ ሃኒሙን ፀኒሖም ከምኡ ኢሉ ክገድዖ ከሎ ብቐሊሉ ተመሊሱ ዝኣምኖ ኣይኮነን ብሓፈሹ ዝኣምን ሰብ ኣይኮነን ኣሚኑ ግን ነቲ እምነት ኣብ ዘፍረሰ ስርዓት ይኹን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ካልኣይ ግዜ ኣብቲ ዝፀንሐ ኩነታት ክምለስ እዩ ዝበሃል እዚ ንዓይ ከም ሓደ ማጂክ ክኸውን ኣለዎ ኣብኡ ከምኡ እንድሕር ተመሊሱ ዝምለስ ኣይመስለንን ባህላ እየ ስለዚ እቲ ኩነታት ሕጂ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ልክዕ እዩ ምናልባት ነቲ ውግእ ንኸይለዓል ፀቕጥታት ተገይሩሎም እቲ ናይ ወፃኢ ኣጀንዳ ብፍላይ ካብ ብኢማራት ኦኬ ብትክክል ሓቂ ምክንያቱ እንደ እዚ ኣነ መቸስ ምስ ዓብድራሕማን ይሰማዕ ምክንያቱ እንደ ብዋንነትን ምጥቃምን ስለ ዝፈላለ እዩ ከምኡ ኮይኑ ክብል ይኽእል ኣነ ከም ኣነ ኦኬ እዚ ዘምፅኦ ዘሎ ሳዕቤን ከስኪ ብኣብስ ክንስማዕ ኣብዚ ግዜ ዝመቸስ ቅድሚ ሕጂ ዓሰብ ይብሉ ነይሮም ገዲፎም ኮዋላ እንተነበሩ ሕጂ ድሕርዚ ዕርቂ ኣይከውንን ምስተባሃሉ ግን ከም ብሓድሽ እቲ ዘረባ ጀሚሩሎ እስኪ ናብቲ ሙሉእ ቪድዮ ክወስደኩም ሰናይ ምክትታል ኤርትራን በሚመለከት ብዙ የተወናበዱ ሀሳቦች እናንተ ውስጥ እንዳሉ አውቃለሁ የኢትዮጵያ መፍረስ አሁን ለምንባላው መባላት ሁሉ ምክንያት የሆኑ መሪዎች ደግሞ አሏቸው የመዘንጋት ደግሞ የለብንም አሁን ሸኔ ያግዛሉ ቲፒኤልኤፍ ያግዛሉ ፋኖ ያግዛሉ መሸወድ አያስፈልግም አሁን ኢትዮጵያ ካልተባላች በስተቀረ አንድ ከሆነች ወደኛ ትዞራለች ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉበት ግን ወንድሞቻችን ናቸው ጠይቀናቸዋል እኛ እንዴት ነው በአንድ ጊዜ ሸኔን በአንድ ጊዜ ፋኖን በአንድ ጊዜ ቲፒኤልኤፍን ሁለት የማይፈላለጉ ኃይሎች የምታግዙ ለነሱ ዋና ግብ ኢትዮጵያ ሰላም የሚባል አግኝታ አለማረፏ ነው ለምን ካረፈች ያ ያልተቋጨ ጉዳይ ይነሳል ስለሚያስቡ አሁን ኮንሽስ መሆን አለብን በመስደብ በመክፋት አናሳካው በየዋህነት ደግሞ ካለነሱ ማን አለ ትግራይ ያስፈልገንም ኤርትራ ነው ኦሮሚያ ያስፈልገንም ኤርትራ ነው አማራ ያስፈልገንም ኤርትራ ነው ይሄ ቅል ጅል ብቻ ሳይሆን ጅላንፎ ጭምር ነው እዚህ ያለው የኢትዮጵያ ናሽናል ኢንትረስት ኮምፕሮማይዝ አድርገህ ወዳጅ የሚባል ነገር አይሰራም ኢትዮጵያን ውሃ አልባ አድርገህ ወደብ አልባ አድርገህ ወዳጅነት ተረት ነው ቀይ ባህር የተሰራው ለግመል አይደለም ዋናው እዚህ ያለው ነው ኦሮሞ ዋናው አማራ ነው ላንተ ዋናው ትግራይ ነው ዋናው ወላይታ ነው ቀጥሎ ደግሞ የዋናው ቀጣይ ዋና ደግሞ ኤርትራ ያለው ወንድምህ ነው እዚህ ያለውን ሰከንደሪ አድርገህ ባዳ አድርገህ እዛ ብትሄድ ባላንስ ያስፈልጋል ብዙ የሚወናበዱ ሰዎች አሉ አትወናበድ ወንድሞች ናቸው አንድ ቀን ይመጣሉ ተጋብተሃል ተዋልደሃል አብረህ ኖርሃል ጊዜ ያለያይተዋል ጊዜ ይመልሰሃል እንደምትታረቅ አንድ እንደምትሆን አስበህ ክፉ አትናገር ክፉ አታድርግባቸው ነገር ግን አሁን ደግሞ ላንተ የተኙልህና መልካም የሚያደርጉ አስመስለህ ደግሞ አታውራ ያባሉ ያሉት ነምበር 1 እነሱ ናቸው ይሄ ግልጽ መሆን አለበት ችግሩ ግን ደህንነታቸውን ኢንጆይ ያደርጋሉ ደህንነት መሆኑ አይገባቸውም በከፍተኛ በሚያሳዝን ጉስቁልና ውስጥ ያሉ ህዝቦች ናቸው ቶሎ ፈጥነን ወደ ምንዳ ተሸጋግረን እነዛ ወንድሞቻችንን ወደ ምንዳ ማሸጋገር አለብን እዳ ነው እሱም ከፍተኛ የሆነ ደህንነት አለ ኦኬ እንታይ ዝብለና ዘሎ ዶክተር አብይ ኢሳያስ
نفانو نأونوكشيني نحوحاتن نبومنم تبي ألف كبل صانيحو نوزيهم يعتقوا ميزالو مخنياتو أبزيهم نحنا سلام مزخون إثيوبيا نعهم قداي بحري كم نبلوم سلاز فورتيوم أب كمزي إثيوبنا مخنياتو بحري سبدا أمبر جمر كتساتيلي كونن تعدي لهم إزبلا نازلو حرايسكي كابز متحاز كان محج سديدي أزنو وركو بأمباسادر سفياناي أمريكان زلا إمباسناي إيرترا أب أمريكان مالتي قد محج استزاربتو متنقطانا بإثيوبيا نيرمو اسكدا قيمة خص معكم أمباسادر إيرترا أب حبرات هاجرات منجس إثيوبيا ترير ملسي هبا أمباسادر إيرترا أب حبرات هاجرات سخونت أمباسادر صوفيا تصفى مرام بمنجس إثيوبيا نزوها بزلو مجلس عامل كيتا للاونتني إيرترا مخول زيكونا كبيد مسوات خفيلة هم زرقاقت أطب بمتقاس ترير ملسي هباتلو أمباسادر صوفيا تصفى مرام أبزرق حتى صحف أب إثيوبيا سلطان حجزلو سلفي بلتقنا ليغان إثيوبياوان للاونت إيرترا زي حقاون ممسال زقبر سيامة للاونت كم إمنا مسارات أهجراو حقتها زيكونا كم مخولي عقات ويقلف الناس زبليون أزي أقرار تسأل للاونت كعميق تقام زلويلا أمباسادر صوفيا للاونت إيرترا تحبقالو نقرا يكون اندحر مبال للاونت إمنا مسارات زمناو حق عالم بمخان نيشارتر حبرات منقسات هاجرات قوامت أكبارات أفريقيا حبرتن يوب مبال قليتا أمباسادر صوفيا قتيلا للاونتنا هاجرات أفريقيا بفلاي كان مجزاتو مجوزي جزاتو كركر قبطان نويح متتاو نيوت أحايلتات زبلغيو مكل خال للاونت جزاتو حدنا تنبار بتشلناك العالم زربان كتزرزرو زكا عليكم مخنياتو إذن هلاونت حقا مسارات حيال كأنزا زلو تاريخاو تمكرو بمحلاف سرقاقت يكتب الأسميرات لون أمباسادر صوفيا للاونتني إرترا كل سحاسبا أيكونان إرترا كام نويح مجزاتن محلاقن سيجيرا كبيد موكينات بمحلاف زمسات هاجريا أب تاريخ إرترا إثيوبيا عشش تباهيلا التحلف قروبيت هاجريا يكونتن إثيوبيا جزايد إرترا زنبرت هاجريا أزي تاريخاو تمكرو بار نتزيك إير للاونت دوبات كمون هاجرا وللاونت إرترا مرداتان مسارة مخانو أرديا أمباسادر صوفيا نتي بوجن إثيوبيا زوهب زولو مجلس عامل كتاب زرقحته صحف زوجي أنت رسعت توجي أي رسعني بمبال هزب إيرترا نزحلفه تمكرو فتيمو خمزي رسع جليتا أمباسادر صوفيا بناي إيرترا ملاختال لونت تراج الروحوي تكتيكا وبوليتيكا مخولة يكون بمبال للونت كابتي أب أفريقيا زنو حق ألس بمكيار كبير مسوات استخفلولو نمعك أبون واجا استخفلولو ناتنت إيرترا كم زين تسأل بمجلس للونت إيرترا زجهز قال يخون تكبار كم مخنينا زيبلو مخانو أرد أوكي كابز ممقصال هلو كنتات ناي تግራይ ከ እንታይ እዩ ዝመስል ዘሎ እስኪ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ክቡር ጀነራል ን ብርሃኑ ጁላ ኣጠንቂዎ ኢና ንሰምዕ ዘለና እስኪ እንታይ ሊ ኣጠንቂዎ እስኪ ናብቲ ሙሉእ ቪድዮ ክወስደኩም ሓቢርና እስኪ ንከታተል ኣነ ንፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ዝሪኡ ዘለው መሓዝትን ንህዝቢ ትግራይ ዝፈልጥዎ እዮም بقنعنو أنا فتير ووام كولي خلي نتزفتر نتزعويهم حزبي نتناوز درجة ذي زوجهم حزبي كابدي أمون أبي أمون زولدوهم من العلي هيوتهم والعيلو أدحينو عاوز حد وصحهم وزلو درجة خوصحو ناي تግራይ أستواطو عاوز خوانه كزي سخوان حلينا اللبونا نزلو سب كرسع زيولي في المارشالون ولا تمال تتقاقيو هزون داقماي كقاقيو نزه زي كتشكل اللي تمليسم مليسم بطرم كعرف اللي حاسو زقباي مثلنا كفار وزقباي مثلنا زحالة فسك دوغمي بالليل كونو خدم دمو يزلغون مثلا أو لا الهزب تقرأ زحالة فخدقني بالليل إن كان نص خدقمو نص مقواري ما يحلينا تسقط كسمو عمي زقباء مثلا تزولدهم هزي تزحاو حوام هزي
تناوز درجات يكوز حزب ورم هزم أو زحلة فتجاجي مس حزب جيجا خدقوا كفكر له تخلي مثلا أنا نعلم قصته كسير مسحلين أمكم ما بوتو مسحلين أم تماويته نفتح كل يوم بدم توصيها زبها لازم كرتهونه يتصاز قبل إن كان كو أنا تميسا أوكي بتفكر الزبلة زلو داغماي ناب تجرايس عينهم كو قحيو بلومن مخنياتو نحناس ني إثيوبيا فتيرنا يا إينا ويعبينا يمينا إزبلنا زلو أوكي حراي إز خبر ناس كي أرجعي كي أنت إزبلنا زلو ندير إزارب زلو بر اتندرس كنسمع أيو حبيرنا نكثر إثيوبيا حالنا وقهر بتاع أي قرن رجعت يا حبيبي من عيد كلام بقى محبا قال ما عيلن تجري إثيوبيا حد خجت معنا كنقطمنا نحن كبيرها سيارة حناي ولو نحن فتحيين يوم سايت تفتمنا أوزعنا عبي أحمد بهذا سلطان خطط عيني دلن أوكي أي قرنبر أرجع أنت إزبلنا نازلو إثيوبيا أنت تجرين قديتها خجت معنا إزبلنا نازلو جينا أن نزرب هيدو قفن مخنياتو سلام إذا حي شيخ برزخل بزخنة سلام نبمر أزبا فتاري يهاب نداولكو هراي نابتنا مودات هم دبكو فزوكم كله هفا جنرال صادقا نستزاربو حدا فلي زربالمو اسكنا اوخو خوزدكم مخنياتو نحنا سيدخمات مخنا امين عينا إزبل زلو اسك خاب افسمعو سناي مكتتان توم كحجوزنا دليو مدالت اكلاتون واتايهم تغور زلخم يمزلونا ينغرنا كويم هيدغ امباستات نركبنا ببزحي تمانفيستنا نغروم وازي اصبتي هايولو زي منم زغولا ነገር ያላን ጽበት ያይውሉ ግን ትخلو ديكم كم كتغورو عقمل لكم ده يقولنا لان بعلكم حدكم ديكم يقولنا لان بينكم كويكم تزارو زلكم يقولنا لما خلاي منግስትን خيد زياكن قبلنا نبل صبغتيكم غيرهم يقولنا صبو سرح يقولنا ግን دخماتكم يقولنا حديكم من كسرح يدخلون يقولنا صقم لكم يقولنا بقلتي أم مدرخ عوشتهم زلون صقم حليق حيزكم الله يلومنا حكم يوم أدميت كن قولوا زلنا نقريز مسلني زي كبل كله أفتو من كسها زلنا سبات ما راح تغينا يخون زخنا يخون زلنا سبات دخمت يبلنا يكون كن زبل زلو نو مقداد نتي أبتقرأي زلون صقم مقداد تنايو علنا دخمتون شقر فتيريو أول أدوانا أسرار حنا أوشتنا زلو ديسبلين مدب تقبل كاحد كامدب وان فسيم كام مخاد مستوى تقرأي زلو الأرجنسيز ما تعطينا يكونن اوكي خبرات تخططتينا لما عند فيديو نززر اخو مسلني تماهركم انت زناقعهم من كتكونوا تسفا ناغوركو بحدش فيديو كساب نرخب سسناينا عفو من داولكو لايت انترتينمنت